Nakadayeg si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kasing-kasing ni Governor Edwin Cuyagov Hobahib alang sa mga kabus og dinaog-daog nga iyang nakita diha sa pagsangat ni Cuyagov sa reklamo sa ayuda scam sa Senado. Gibutyag sa senador nga sa tanang mga gobernador sa tibuok Pilipinas, si Cuyagov lang ang miduol kaniya aron paimbestigahan ang ayuda scam sa Senado nga gitawag niyang grabing pagpangdaog-daog sa mga pobre. Nasa record mo sa opisina na ko kasi ray gobyerno ni Dool para ipaglaban tong mga karapatan sa mga recipient sa maong ayuda nga gibawasan. Tungod kay balo tagi siya gikan sa pobre. Kay balo siya kung siya gibati sa pobre nga isahan no. Gipapirma, ipadawat pagkahuman gibawi. Dili man maayo. Gibisita sa senador ang Davao del Norte ni adtong Pebrero 11, 2024 aron mohatag og relief goods sa 9,459 ka mga pamilya gikan sa Pagsabangan, Tagum City ug sa mga barangay sa Magatos, Cambanugoy ug Buklad sa lungsod sa Asuncion. Kahinumduman nga niadtong Enero 23 ning kasamtangang tuig, gipaygayon sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ubos sa mando ni Senador Bato ang hearing sa ayuda scam. Diin pipila ka mga testigo ang mibutyag sa pagkaltas sa gihatag nga hinabang gikan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AX, sa Educational Assistance, sa ayuda sa kasalang bayan o guban pang hinabang gikan sa Department of Social Welfare and Development o Department of Labor and Employment. Sulti sa mga testigo nga niadtong Oktubre 2023 ang ilang ayuda gikan sa AX nga 5,000 pesos, gibawi ang 4,000 pesos aron 1,000 ka pesos na lang ang ilang nadala pauli ug ang 10,000 pesos nga educational assistance gikuhaan og 9,000 pesos aron 1,000 ka pesos na lang in taon ang mabitbit sa mga estudyante. Duna sab 500 ka pares nga gikasal sa Tagum City Hall diin gikuhaan sab og 7,000 pesos aron nga 3,000 pesos na lang ang madala pauli sa mga bag-ong kinasal. Mapasalamaton si Senador Bato sa gobernador kay kung wala may reklamo si Cuyagov, dili mahibaw-an nga ang maong ayuda scam dili lang di ay nagakahitabo sa Davao del Norte, kundili sa uban pang mga probinsya sa nasod. Grabing pagdaog-daog nga sa mga pobre. Kana nga kwarta dapat kana para sa mga pobre. Unya, bawion pa nimo ang 4,000, 1,000 na ibalik. Isa mo itong ka-crisis situation itong nakadawat. Nagatuo ang senador nga dunay mga dagkong politiko ang nagapaluyo ni ini nga scam og nipasalig siya nga paningkamutan gayod sa iyang komitiba aron matagaan og hustisya ang mga biktima. Sa panulat ni Noel Baguio para sa Bayan, 1 Davao News.